टू पिलाने मुझे कहती प्री एचएससी एग्जामिनेशन 2024 क्लास एक्स साधारण विज्ञान प्रथम पत्र पिलाने तुम ब्लैक पेपर नहीं आसी आस क्वेश्चन आलोचना कर चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियो कॉपीराइट ओस्ता सेट डी आस क्वेश्चन स्टार्ट करवा देख पिलाने कौन ना समस्त प्रश्नर उत्तर दियो है। एक नंबर देख कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O सहित समीकरण पदार्थ गुड़िक भौतिक अवस्था दर्शाइबार लिक्विड ग्लासीय केतोटी व्यवहार करा जाय पारियो पिलाने तीनोटी। ताहले 2 नंबर देख धातु मानकर संरक्षण एक की प्रक्रिया पिलाने संश्लेषण तापशोषी प्रक्रिया। तापर देख एक रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि होउथिबा अद्रव्य पदार्थ को कौन कहते पिलाने अपद्रव्य कहते। तापर देख 4 नंबर ब्लेरियम धातु लघुकंभ सह रासायनिक प्रतिक्रिया कर उद्जान गैस आ कौन उत्पन्न करे BOSF4। तापर पिलाने देख 5 नंबर पिलाने देख कौन ना कपर गुंड को उत्तप्त कले या ऊपर सृष्टि होउथिबा कला रंगर पदार्थ को कौन कह कौन कह COU है। तापर देख 5 नंबर हलदी रंगर केउं प्रकार पदार्थ सूचारू रूपे व्यवहृत हुए कौन क्षारीय। तापर आस देखिए आमर 7 नंबर ठारू 7 नंबर पिलाने देख रियल क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन तुम ब्लैक पेपर काली जो एग्जाम दब निहाती पड़ो। देख जलर देख पिलाने 20 के कर दियो तुम व्हाइट पेपर भी पलि आसो है 20 के कर दियो व्हाइट पेपर भी पलि आसो। तापर देख जलर वियोजन सृष्टि निम्न केउटा अन्य गुड़िक पृथक पिलाने कौटा ना आमर जोटा हो CH3O2 है। 8 नंबर 0.0 NaOH रे pH पाए केते हेबो पिलाने केते हेबो ना पिलाने 12 हेबो pH ना सॉरी 14 हेबो pH। काच कागज साबुन शिल्पर केउं यौगिक व्यवहृत हुए पिलाने धोइबा सोडा। तापर देख 10 नंबर निम्न केउं लवण जलीय द्रव्यण फनेल फिनलथाइल सूचक गोलापी बर्ण करिहेबो पिलाने कोटा K2SO3। तापर 11 नंबर पिलाने देख हमर केउं धातुपिंड रोस्टिंग पद्धति धातव ऑक्साइड रे परिणत कर जाय पिलाने ZNO। तापर 12 नंबर देख केउं धातु उदय यथाक्रमे गरम जल रे ठंडा रे भासंती पिलाने कोन मैग्नीशियम और कैल्शियम। तापर 13 नंबर देख 23 कैलोरी विशिष्ट 23 ग्राम ओजन एक सुना चेन विशुद्ध सुनार परिमाण केते पिलाने 21.0.40 ग्राम है। देख तापर 14 नंबर केउं अवस्था विद्युत संयोग यौगिक विद्युत परिवहन करे यानी केउटा ना तरल अवस्था। तापर देख 15 नंबर पिलाने 15 नंबर आस देखिया 3 लिटर 200 मिलीलीटर अम्लराजर प्रस्तुति पाई केते मिलीलीटर गाढ़ा नाइट्रेट आवश्यक पिलाने केते 1 लिटर पॉइंट 0.7 मिलीलीटर। तापर 16 नंबर देख एक्स रे कार्बन टी पिलाने से जोर जोर चलती बोली एत शीघ्र आसीगला गोटे कम कर पिलाने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो काली ए क्वेश्चन रियल तुम परीक्षा आसो। एक्स कार्बन टी थिबा आल्किन अणुर गठन निमित्त केतोटी संयोग सहसंयोग आवश्यक पिलाने केते 3x+1। तापर देख पिलाने 7 नंबर देला आमर 69तम आल्काइन यौगिक केतोटी हाइड्रोजेन परमाणु रही पिलाने 136 टी। 18 नंबर देख ग्राफाइड डैश विन्यास करिपारे पिलाने कौन देख त्रिबंध ना त्रिबंध करबनी पंचभुज ना षडभुज ना एटा षडभुजीय है पिलाने ऑप्शन डी षडभुजी हम है। तापर 19 नंबर पिलाने देख 19 नंबर देला देख पिलाने तुम पार्ट 1 जीएससी पार्ट 1 आमर एटा ओस्तारू आसी अछि। देख तापर कौन साइक्लोपेंटेन अणु गठन निमते केतोटी इलेक्ट्रॉन सहभाषित होता है पिलाने केतोटी ना 12टी है ना 12टी ना पिला 18टी सॉरी पिला 18टी। 20 नंबर देख तापर H2O संकेत बहन करुथे यौगिक नाम पिलाने कौन ना इथेलिन। तापर 21 नंबर देख न्यूलैंड का अष्टक नंबर केतोटी मौलिक क्षेत्र में कार्यकारी होइछि पिलाने केतोटी पिलाने केतोटी तुम ना 20टी मौलिक रे। तापर देख 22 नंबर मेंडेलिव को पद सारणी अनुसार मैंगानीज ऑक्साइड संकेत कौन हेबो पिलाने मैंगानीज रो संकेत रही कौन M2OH3 है। तापर देख पेट्रोलियम रो परमाणु व्यासार्ध केते पिकोमीटर पिलाने 231 पिकोमीटर। 24 नंबर किए प्लाटिनम को उत्प्रेरक रूपे प्रथम पर्यवेक्षण करथिले पिलाने के डुबेरिन प्लाटिनम को उत्प्रेरक रूपे प्रथम पर्यवेक्षण करथिले कौन देला सैंडियम को धर्म कहा धर्म सहित समान पिलाने एक बोरन धर्म सहित। तापर 26 नंबर देख निम्न मध्य केउटी एक दो शर्करा अटे पिलाने ग्लूकोज दो शर्करा अटे पिलाने ग्लूकोज है। तापर 27 नंबर देख आलोक प्रक्रिया शेष ग्राहक अणु किए पिलाने NDPH है ऑप्शन नंबर बी। तापर 28 नंबर थाइलाकड़ थली भीतर स्थान कौन कह पिलाने लोमेन कह जाए। तापर 29 नंबर
ସାଇଚେରିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ଅନ୍ତର୍ନଳୀ ଭାବ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର, ନିଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱରରୁ ଅବଧିତ ଆୟତନର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଏ ପିଲାମାନେ? କେତେ ନା 80%। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର 31 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବାୟୁରୋଧୀ ଗହ୍ୱର ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବକ୍ଷଗହ୍ୱର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 32 ନମ୍ବର ଦେଖ, କ'ଣ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଅଣୁ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା? ବିପାଚକ ଅଣୁ। 33 ନମ୍ବର, ଏମିବା ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ନା ଏମିବାର ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏନଜାଇମ୍ ପିଲାମାନେ? ଫ୍ଲାଭିନ୍ ହେଲା ନା ପିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଥମ୍ବିନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର, ପତ୍ରରେ କୋଷରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହେଲେ ସେଥିରୁ କେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କୋଉଟା? ବିସରଣ ଚାପ। ତାପରେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର, ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ ପିଲାମାନେ କେତେ? 250 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 37 ନମ୍ବର, ପିଲାଟା କ'ଣ ଥିଲା? କାର୍ଲ ଲାଣ୍ଡେସନ୍ଙ୍କ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଆବିଷ୍କାରରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କୃତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 1930 ମସିହାରେ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର, ବୃକକର କ୍ଷରିତ କେଉଁ ହରମୋନ ପ୍ରଭାବରେ ଆରବିସି ତିଆରି ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା? ଏରିଥ୍ରୋପାଏଥିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର, ମୂତ୍ରରେ ଥିବା ୟୁରୋକ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ପିଲାମାନେ? ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବୃକକ କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠି ନା ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲରେ ହେଲା କି? ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲରେ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚେପ୍ଟାକୃମି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ? ନେଫ୍ରେଡ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ଫାଇଟୋପେରିଡୋଜିୟମ ସମୟରେ ପତ୍ରର କେଉଁ ହରମୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ଏଥିଲିନ୍। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର, ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସମାନ ଆକାରରେ ଡାହାଣ ପାଳି ବାମ ପାଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର, ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, 100% ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା 44 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ହରମୋନ ଯୁବଗ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମେଲାଟୋନିନ୍। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆପଦକାଳୀନ ଗନ୍ଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଆମର କାହାକୁ ନା? ଅଗ୍ନାଶୟକୁ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 46 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିছে ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦିଅ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛ, କାହିଁକିନା ଏଟା 100% ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହିଁକିନା ଏଟା ତୁମରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଖାସ କରି ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ତୁମ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ବି ଆସିବ, 20K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ ହେଲା କି? ହେଲା 20K ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ଦୟାକରି 20K ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ତୁମର ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆହୁରି ଯାହା ବି ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଆସିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନାମ ନା 46 ନମ୍ବର ହେଲା, ସମବିଭାଜନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପିଣ୍ଡ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 47 ନମ୍ବର, 2016 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ପିଲାମାନେ କେତେ ଥିଲା? ନା 556 ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 48 ନମ୍ବର, ସ୍ପଟୋଜେନିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ପୋଲର ପିଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? 2ଟି। ତାପରେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ସୋର୍ପୋଜେଟ୍ ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା? ସ୍ପୋରିଲିନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର, ଭୂତାଣୁ ପୋଷକ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ କେତେ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? 2n ହେଲା, 2n ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତୁମ 50ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁହ, ତୁମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରର ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ପିଲାମାନେ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି 20K ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ତୁମ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।